आज भी भावुची सबुदिने भावुची सबु कर्मरे भावुची सबु लीलारे भावुची 14 प्रकार फूल 14 प्रकार फल अनंतंकु समर्पण करा जाए जेहेतु से चतुर्दश ब्रह्मांडर नायक 14 ब्रह्मांडर नायक तेणु 14टी फूल 14टी फूल रे तांकर पूजार्चना हुए। यही पवित्र दिन रे जन्मग्रहण करथिले शैलंग पहाड़र साधक पुरुष विश्वगुरु बाया बाबा। यही पवित्र दिवस रे ठाकुर हरिदास जे होउतंती नामाचार्य जहांकर आश्रम पुरीर स्वर्गद्वार रे रही से ठाकुर हरिदास आज ब्रह्मलीन होइथिले बा आज से तांकर देह रक्षा करथिले देहरु अतीत होइथिले। यही दिन टी केबे आसीबो यही भलिया गोटे दिन रे ज्येष्ठ पूर्णमी रे जेतबले प्रभु जगन्नाथ स्नान बेदी रे स्नान हुंती सही समय रे बलिया नामाचार्य बाया बाबा पाखक जाइथला। नरेंद्र पुष्करिणी निकट रे आज भी नाम कीर्तनर प्रतिध्वनि झंकृत होउची किंतु से देहरे आउ नाहांती। बायांक सहित से दिन थिला बलियार शेष दर्शन। यही शेष दर्शन बेले से गोटे कला चषमा मड़े बसी तांको आखिर गोटे कौन ये जोटा कि रोग गोटे आईला से कला चषमा मड़े बलिया तांको पचारला गेले माने हसी खुशी पचारला बाबा कौन कला चषमा लगेले ना टे आखिरे आखि धरी बोल ना से कथा नुहे। आज युवक माने राति भी कला चषमा लगे लोक को डराउछंती तेणु आपण ये कला चषमा मड़ई आपण आमको डराउछंती एवं ये कला चषमा लगाओ बोली अनुमोदित करुछंती। बाया किछि कहले नहीं चेयर टीए देले बलिया बसिला सेतिक बेले भक्त माने तांकर बसिकिरी बाबा को पचारू थांती बाबा ठाकुर हरिदासंकर उत्सव केउ आश्रम रे हेबो बाया किछि उत्तर दौ न थांती तापर से माने बारंबार पचारू थांती किछि समय पचारिबा परे बाया उत्तर देले ठाकुरन को पचार। भक्त जो भक्तटी पचारूला से कहला बाबा ठाकुर कौन कथा कहे बाया उत्तर देइथिले ठाकुर कथा कही जदि न कहे तमे जी व्यस्त होउच किछि लाभ अछि। तांकर यही केतोटी पद कथारे बलिया बुझीथिला जे बाया बोधे ठाकुर हरिदास उत्सव पर्यंत रहिबे नाही। मनटी टिके खराब हैला किंतु भाबुठे बाबा तो अच्छंती आउ आमे जा भाबुचु कोन सेया घटिबो। तापरे बाया कहले प्रसाद पाइबा को जानतु एमती हाथ जोड़ी गिरी बलिया सांगे सांगे गोटे गीत बोलिला सबूरी प्रसाद
ତୁମରି ପ୍ରସାଦ ତୁମ ପର ଟୁଟେ ମାୟା ସବୁରି ପ୍ରସାଦ ତୁମରି ପ୍ରସାଦ ତୁମ ପର ଟୁଟେ ମାୟା। ବଳିଆ ହସିକିରି କହିଲା, ଦୟା ହେଇଛି ବଳିଆ ବହିଛି, ଆଉ ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ପାଇବି? ଏଇଠି ଯେଉଁ ବସିଲି ଏ ବା ପ୍ରସାଦ ତ ଦୟା। ବାୟା କହିଲେ, ମହାରାଜଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ବାବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ଭିକାରୀ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମହାରାଜ ହେଲି। ପ୍ରକୃତରେ ସଜନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଏହିପରି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସବୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ହେଇଛି। ବଳିଆ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ରହିଛି ବଳିଆ ଜଣେ ବିରାଟ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ସେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଅଛି, ତାର ଭାବନା ସେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଳିଆ ଗୋଟେ ହାତୀ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମାନସ ଗୁରୁ ବାବା ବାୟାଙ୍କର ଦୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ କଥା ବାହାରେ ସିଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି କଥା। ଆଜି ଠାକୁର ହରିଦାସଙ୍କର ଉତ୍ସବ। ଜବନ ରାଜା ସିଏ ଥିଲେ ଜବନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲମାନ, ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥିଲେ। ରାଗିକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟାଏ ଗଙ୍ଗାର ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ଥିବା ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ କେବଳ ସାପମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଖାଲି ତାକୁ ମାରିବା କାହିଁ ମରିବ। ଆଉ ସକାଳୁ ସାପ ଗୋଟିଏ ନଥିଲେ ଠାକୁର ହରିଦାସ ଆନନ୍ଦରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନାଚୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ହରିଦାସଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ତିରୋଧାନ ଦିବସ। ସେ ଥିଲେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଠାକୁର ହରିଦାସଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଠାକୁର ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ, ଠାକୁର ହରିଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, আমি চলে যাও। ঠাকুর হরিদাস কহিলে, ঠাকুর আমি চলে যাব। ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভু বললেন, কোথায় চলে যাবে? না আমি চলে যাব, নিত্যধামকে চলে যাব। মহাপ্রভু চৈতন্য উত্তর দিলে, আমি আর তুমি এক সাথে যাব। তুমি আগে যাব, আমি পিছিয়ে যাব, ইয়ে আমাকে ভালো লাগবে না। আমি কিরকম ভাবে বাঁচিব? ঠাকুর হরিদাস নীরব রহিলে। তা পরদিন সকাଳୁ ଖବର ଆସିଲା, ଠାକୁର ହରିଦାସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ହରିଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସଂସ୍କାର କରି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ବଜାର ବୁଲିଲେ
যে আমার ঠাকুর হরিদাস চলে গেল। সে প্রতাপ রুদ্রদেবঙ্কর শিষ্য ছিলে রাজা। ঝুলা ধরি বুলিলে ঠাকুর হরিদাসর মহোৎসব হবে, তুমি আমাকে ভিক্ষা দাও। তেণু সজ্জন কিଏ ବା ବୁଝିବ ତାଙ୍କ ଲୀଳା, ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟା ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଶୈଳଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ର ସାରକ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆକାଶ ଯା ପରଦା ପୃଥୁ ଆଖ ଘର, ତାର ମନ ରସିବ ରାଜ ସିଂହାସନ। ଆକାଶ ପରଦା ଖରା ଘର, ତାର ମନ ରସିବ ରାଜ ସିଂହାସନ। ବାୟା ଗୀତାର ଏ ପଦ, ବାୟା ଗୀତାଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ଆଜି ବାୟା ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ଚାଲିଛି କୀର୍ତ୍ତନ। ଭଜନି ତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ভজনি তাই রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। ভজনি তাই গৌর রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ, ভজনি তাই গৌর ভজনি তাই গৌর রাধে শ্যাম ভজনি তাই গৌর। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନଟି, କେତେ ଦୁଃଖର ଦିନଟି। ଆଜି ହେଉଛି ବଳିଆ ପାଇଁ ଏକ ସୁଖର ଦିନ, ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ। ଆଜି ହେଉଛି ବଳିଆ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଦିନ, ବାୟା ଠାକୁର ହରିଦାସଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଉତ୍ସବ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖେ ସୁଖ ସୁଖେ ସୁଖ। ତଥାପି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ଯିବା, କିଏ ରହିବ କି? ତେଣୁ ଆଜି ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଠାରେ ସବୁଦିନେ ବୋଲାଯାଏ। କାହା ପାଇଁ ବୋଲାଯାଏ? ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବଳିଆ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ, କ'ଣ ବା କରିପାରିବ? ବିଜ୍ଞାନ ତା ବାଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ବଳିଆ ବାଟରେ ଅଛି। ଜାଗ ହେ ଜାଗ ହେ ଜାଗ ହେ ଜାଗ ହେ জাগ হে অনন্ত তুমি জাগি জাগ হে অনন্ত তুমি জাগি
जाग हे जाग हे जाग हे जाग सिखाई प्रभु हे संसार सिखाई जागो हे जागो हे जागो हे जागो जागो हे जागो हे जागो हे जागो हे जागो हे अनंत जागो हे अनंत तुमे जागी उठ धरा धामे आउ गोटे शेष पदटा गाउछि ये जीवन भूल पाई समारिय हे गोसाई ये जीवन भूल पाई समारिय हे गोसाई तुम श्री चरण मिशी जाओ श्री चरण जागो हे जागो हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल जागो हे यही प्रार्थनाटी को आउ गुरु वंदनाटा ये दुईटी जाक यदि सबुदिन गाइब आपण कहे आपण जमी गाँव आम कौन जमी गाईपारू तुम न गाईपर तुम जमी गाँच गाऊना धर तुम एमती स्वर जाग हे अनंत तुम्हें जागी उठ धरा रामे सिखाई दियो हे प्रभु ये संसार सार कर्मे देखा धरे शंकर चक्र गदा पद्म हस्त देखाई दियो सकती ये मूढ़र मर्मे मर्मे कल्की राम मूर्ति देखे ना बापन आरतना सन बाना बोलाई तो धरा ये जीवन भूल पाई क्षमा दियो हे गोसाई तुम बसी चरण दाई मिशी जाऊ तुम बना तुमको जमी आसे सेमती गाइब ठाकुर कौन तमें कौन स्वर नगे खाली गाइले हम तेणु मोट कथा मु गाइले संगीत तुमे स्वर दियो तुमे जंत्री मु जंत्र तुमे मोठे धरा मु गाइले संगीत तुमे स्वर दियो तुमे जंत्री मु जंत्र तुमे मोठे धरा गोटे गीत बाया बाबा उद्देश्य लिखी ठीक तिरोधान महाप्रयाणर 2 दिन पर लिखी मो मन जंत्रटी बाजिब नाई जदि तुमे कि जंत्री नहिब बाबा तुमे कि जंत्री नहिब मो मन जंत्रटी बाजिब नाही जदि तुमे कि जंत्री नहिब तुमे
ଭଜନ ଗାଁରେ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖା ମୋ ଭଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖା ସେ ପୁରରୁ ଧାଇଁ ଆସିବ ବାବା ସେ ପୁରରୁ ଧାଇଁ ଆସିବ ମୋ ମନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ବାଜିବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ କି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ବାବା ତୁମେ କି ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ବାଜିବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ କି ଏ ହେଉଛି ମୋର ମନର କଥା। ଆଜି ବି ଭାବୁଛି ସବୁଦିନେ ଭାବୁଛି ସବୁ କର୍ମରେ ଭାବୁଛି ସବୁ ଲୀଳାରେ ଭାବୁଛି